Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera to all of you. So this video teacher will cover subtopic 6.7 neutralizations reaction. Okay, so basically all of you have the basic knowledge on this reaction because you learn this when you were in form 2, lower form. Okay, but this time around you have to know on how to do calculations involving neutralizations reactions, and also you have to focus on titration method where we do a neutralizations reactions. We use titration method experiment. Okay, first thing first, let's take a look at learning standard. So at the end of the lessons, pupils are able to first state the meaning of neutralizations. Second, determine the concentrations of an unknown solution through titrations. Yeah. Nak cari concentrations of unknown solutions through titration method. This method is for neutralization reaction. Okay, and then the third one is solve numerical problem involving neutralization. So, akan ada formula. Alright. Okay, before that, let's take a look at the example given here. Okay, the diagram shows to you bee and wasp. Okay, bee ni lebah yang produce honey. Wasp tu adalah tebuan. Okay, when someone is stung by a bee, the area that had been stung can be treated with baking soda. Meanwhile, for vinegar, on the other hand, is used to treat the area that had been stung by a wasp. Why? Okay, because bee sting is acidic. Sengat lebah tu adalah acidic. So we need something that can neutralize the acidity of the sting. Okay, we need baking soda. Sebab baking soda ni alkaline. So baking soda can neutralize the acidity of the sting. So it can be neutralized lah kan. Alright, so meanwhile for wasp sting, sengatan tebuan is alkaline. So we need something that has acidic properties to neutralize that area that had been stung. So we need vinegar. Okay, so vinegar is a weak acid. That's why it's safe to be applied on our skin. Do not use strong acid. Okay, strong acid will cause harm to your skin because it corrosive kan. So pakailah vinegar. Vinegar is a weak acid. Okay. Alright, so let's take a look what is neutralizations means. It is a reactions between an acid and alkali. So alkali is soluble base to produce salt and water only. Okay, in the reactions, the salt and water produced are neutral because the acid lose its acidity and the alkali lose its alkalinity. So macam 0-0 situations lah. Okay, acid hilang acidity dia, alkali pun hilang alkalinity dia. So it become neutral. Alright, so this is equations dia lah. Reactions dia, acid plus alkali produce salt and water. Okay, example here, contoh lah neutralizations boleh berlaku antara nitric acid and potassium hydroxide will produce, ni salt dia, potassium nitrate and water. So this one is called as a chemical equations. Kita dah buat kan, balance chemical equations ini kita panggil balance chemical equations. But this time around, there is another one, equations you need to master, which is we call as ionic equations. Okay, so in neutralizations, the actual reactions that occur only involve the combinations of hydrogen ion H+ from the acid and the hydroxide ions OH- from the alkali to produce water molecules. Means that in any neutralization reactions, the actual reactions only involve H+ daripada acid, contoh yang sini, and also OH- daripada alkali. Ini dia combine and form water. That's why dia menjadikan produk tu sebagai neutral. Okay, so bagaimana nak dapatkan ionic equations? Okay, kita panggil ni ionic equations sebab dia involve ions lah. Alright, so let's take a look on how to write the ionic equations. Okay, let's take the first example here, nitric acid dengan potassium hydroxide kan. Okay, first thing first, mesti start dengan chemical equations. Mesti start dengan chemical equations yang dah balance. Okay, so nitric acid react dengan KOH menghasilkan potassium nitrate and H2O.
Okey, macam mana nak dapatkan nitrit ni, salt ni? Okey, macam ni Tisa ajar Alright, so kita tahu neutralization reaction menghasilkan water. So water tu datang daripada H+ kat acid, manakala hydroxide datang daripada potassium hydroxide alkali. So H dengan OH akan combine menghasilkan water. Alright, so yang remaining ions yang tertinggal adalah K dengan nitric ions. Okey, macam mana kita nak gabung? So dia akan combine. Macam mana nak buat chemical formula? Okey, tengok sini. Chemical formula So untuk tulis chemical formula, you have to make sure kat depan tu adalah cation followed by anion. Okay, so yang mana satu cation kat sini, K ataupun NO3 minus, you kena hafal. Kan, K plus, potassium is potassium ions, cation K plus. And then nitric is NO3 minus. Okay, so akan jadi macam ni lah, KNO3. Macam ni, K plus NO3. So dia charge satu-satu, so cross charge dia dapat satu-satu. That's why K1 NO3 pun 1 juga. So dapatlah macam ni. So this one correct. So if you do this one wrong. Alright, so bear in mind, cation must be at the front. Okay, followed by anions. Okay, itu cara nak dapatkan salt. Okay, and then balance, you tahu kan balance kena pastikan the number of atom on the left side and right side must be equal. Okay. Alright, so next apa nak kena buat? Okay, kita start sini Tengok kat sini acid dalam bentuk aqueous. Apa-apa kalau dalam neutralization, acid mesti aqueous sebab kita nak ions yang bergerak kan, baru boleh jadi produk. And then KOH pun aqueous. So salt yang produce aqueous kecuali water yang terhasil daripada neutralization reaction tu mesti dalam liquid. Dia dah tak ada free moving ions. Okay. So kenapa penting? Sebab hanya substance yang dalam bentuk aqueous saja yang boleh kita pecahkan jadi ion. So kita kena ionize lah. Setiap molekul tu kita kena break into ion. So like say nitric acid. So nitric acid pecahkan dia akan jadi H+, okay, and nitric ions. Sebab dia dalam aqueous And then potassium hydroxide pecah jadi K+ dengan hydroxide ions. So produk dia potassium nitrate juga dalam aqueous So K+ tambah NO3 minus nitric ions. And water ni since dia dalam liquid, so dia remain as a molecule of water. So yang ini is not compulsory for you to write this state, but you have to know je lah kan. So kalau tak tulis pun tak apa, tak salah. Alright, so dah dapatkan dalam bentuk ions tu, what's next? Okay, next is you have to identify which ions are remain the same before and after. Tengok ions yang tak berubah sebelum dan selepas reactions tu. Kita tengok sini KH+, adakah dia muncul selepas reactions? Tak ada. Okay, ni bukan ions yang kita boleh cancelkan So nitric ions, adakah dia hadir selepas reaction? Yes, ada. So kita boleh cancel. Okay, and then K+, adakah dia ions yang hadir selepas pada reactions? Ada. So boleh cancel. OH? Tak ada. Tak ada. Selepas reaction tu tak ada OH ions. So yang ini yang kita akan tulis sebagai ionic equation bersama dengan water. Kita tak cancel water ni kan? Sebab dia tak ada sebelum tu. Selepas saja yang ada Okay, yang kita cancelkan ni kita panggil sebagai spectators ions. Okay, spectators ions that do not change in the reactions. They remain the same. So these ions can be cancelled out. So yang cancel tu kita tak boleh tulis lah dalam ionic equations. Yang teacher circle ni adalah ions yang betul-betul terlibat dalam reactions tu. So ionic equations adalah H+. Tak tulis state pun tak apa Tambah OH minus produce H2O. Okay. Okay, let's try to do some example I would like to do A, B and C. Try to do with your teacher. Try practice. Okay, A. HCl react with barium hydroxide. Okay. So akan dapat apa? Kita tengok kat sini. Water datang daripada H kat acid.
dengan juga hydroxide kat alkali. So yang tinggal adalah barium dengan chloride. So dia akan form as a salt. Okay, barium. Okay, barium ni dia ada, barium adalah 2+. Kena ingat charge, manakala Cl ni Cl minus. So when you cross the charge, okay, 2 pergi sini, dapat sini 1 je kan. So that's why dia akan jadi barium Cl2. Okay, recall balik chapter 3. Okay, BaCl2 tambah water. So but then you have to make sure this chemical equation is that balanced or not. Belum lagi sebab Cl sini ada 2. So Cl sini ada 1. So you just tambah saja 2 kat depan. Dan kira berapakah jumlah hidrogen selepas kita letak 2 kat sini. So kita kira kat sini ada 4 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. So sini ada 2 saja, you tambah saja 2. Dan kira lah, kira-kira ini yang paling, yang ini yang memang dah balance letak 2 tu. Alright, so next step kita ionizekan dia menjadi ions. Okay, yang boleh ionize acid, alkaline and juga salt. Yang ini tak boleh, water tak boleh. Okay, so jadi gini ya. Okay, 2H+, sebab dia ada 2 kat depan tu 2 mewakili 1 chemical formula tu. That's why akan jadi macam ni juga, 2Cl minus. And then barium Ba2+. Tambah 2 ni hanya mewakili OH kan. That's why ada kat depan OH sahaja. Ni kena praktis Okay, and then Ba2+. Tambah 2 ni ada kat Cl kan. Letak kat depan bila dia jadi ion. So letak macam ni. Okay, and then water tak salin sahaja. H2O tak boleh ionize dia sebab dia dalam bentuk liquid. Dalam state liquid Okay, then identify spectators ion. Siapa yang ada sebelum dan selepas 2ACl? Ada, oh tertinggal. Teacher tertinggal. Kejap. Okay. Tambah 2Cl minus. Tambahkan dengan 2H2O. Kan? Alright, so spectators ion. Siapa yang ada sebelum dan selepas yang ini? Okay, boleh cancel. And then barium pun ada sebelum dan selepas. Yes, ini adalah spectators ion. So yang tinggal H+, OH- dan juga water kat produk tu. So salin sajalah. H+ tambah dapat 2H2O. So simplify je lah. Sebab semua ada 2, dia akan jadi H+ tambah OH- sama dapat bukan sama dengan produce H2O. So this is the answer. Okay, all the neutralization reactions menghasilkan ionic equation yang sama. Yang berbeza hanyalah chemical equations dia bergantung kepada reaktan apa yang dia guna. Acid apa yang dia guna, alkaline apa yang dia guna, salt apa yang dia produce. Okay, at the end, you kena dapat macam ni juga. Yang bezanya kat sini cara kita nak prove untuk dapatkan ionic equations yang ini. Alright, so please try out this example, these 2 example with your teacher. Okay, next. Applications of neutralizations in daily life. So at least you tahu a few lah. Okay, like say for example, gastric. So for those who have gastric, so bila gastric, acid terlalu banyak dalam stomach kita kan. So untuk kita neutralizekan acid di dalam perut tu, kita perlukan something yang boleh neutralize, iaitu alkaline lah. Okay, magnesium hydroxide or milk of magnesia is alkaline. So it can neutralize and relieve the gastric pain. Okay. Alright, so shampoo is weak alkali, so it can neutralize acid on hair. And then toothpaste adalah salah satu contoh alkali yang mana boleh neutralize acid di dalam mulut. So dalam mulut kita ada bakteria boleh hasilkan lactic acid. So toothpaste can neutralize the acidity in our mouth. That's why you have to brush our teeth every day. Okay, in terms of agriculture sector, yes, kita guna juga neutralization reactions kerana soil itu bersifat acidic. Okay, so kita perlukan something yang boleh neutralize. So kita pakai slate lime ataupun calcium carbonate pun boleh. Slate lime adalah calcium hydroxide. Okay, alright, so this additional example here that involve neutralizations is productions of fertilizer. Baja pun menggunakan reactions neutralizations. Okay, such as urea, potassium sulfate, ammonium nitrate and others. Okay,
So contoh urea ni terhasil daripada neutralization reactions between ammonia and carbon dioxide. Okay, how about other fertilizer? Yang ni you boleh try out dengan class teacher masing-masing. Okay, you find the information on fertilizer. Yang ni boleh buat dalam kelas. Okay, and then okay, this is the we focus on titration method. So this is the way on how we do neutralization reaction. Okay. Alright, so dia banyak ayat kan, teacher explain satu-satu. Okay, titration method is a quantitatively analysis method. Why quantitative analysis? Because quantity. Quantity means involve measurement. Okay, something that we can measure. Ada nilai, ada value. So last masa chapter 3 kita pernah jumpa juga qualitative. Qualitative is something that we can observe. We cannot measure but we can observe. In terms of colour or solubility, larut ke tak larut kita nampak kan. And then production of gases kita boleh nampak. So itu adalah qualitative. Okay, but titration is a quantitative analysis method. So what is the purpose of titration method is to determine the volume of acid needed to completely neutralize a given volume of alkali and vice versa. Vice versa means that you can either you want to determine volume of acid or determine the volume of alkali. Terbaliklah. Okay, what else? In acid-base titration, a solution of known concentration is slowly added from a burette. Ni kita pakai, nanti teacher tunjuk into a conical flask containing a volume of alkali of unknown concentration. So titration, kalau kita tengok balik kat learning standard, is the way on how to find, tengok sini Okay, titration method is used to determine the concentration of unknown solution through titration method. You akan nak slowly nampak bila kita go one by one. Alright. Okay, so titration. Okay, macam mana kita nak stop titration tu? So titration stop as soon as the acid base indicator changes colour. So dalam titration kita perlukan indicator, penunjuk. Okay, kenapa? Nanti kejap kita bagi tahu kejap lagi And then the point in the titration at which the acid base indicator changes colour is known as endpoint. Endpoint ni menunjukkan neutralization completely berlaku, is completed. Endpoint ni sangat penting dia menentukan point di mana neutralization tu berlaku secara lengkap. Alright. Okay. So many ways can be used to determine endpoint. Pertama sekali, the use of acid-base indicator such as methyl orange or phenolphthalein. So phenolphthalein is the most common use as a acid-base indicator. Selalu digunakan lah dalam lab. Okay, and then kalau tak nak pakai indicator, kita boleh pakai pH value. Okay, and then electrical conductivity, but then we always use this method. Kita gunakan indicator. Okay, kenapa perlukan indicator? Disebabkan acid and alkali dua-dua adalah colourless solutions. So kalau dua-dua colourless solutions, when we add them together, so kita tak tahu, kita tak nampak pun bila mana berlakunya neutralization tu. Okay, contoh A dengan B. So this one acid, this one alkali. Okay. Both are colourless. So you add acid masuk ke dalam alkali. So you just add without knowing the specific or the exact amount of solution. You just add. So bila add, you akan nampak penambahan solution sahaja. Kan, colourless tak ada berubah apa-apa. So macam mana kita nak tahu neutralization tu dah lengkap ke belum lengkap kan? So kita perlukan penunjuk, iaitu acid base indicator. Kita perlukan penunjuk. Okay, contoh. This one acid, this one alkali. Okay, indicator dia
Contoh teacher letak kat indicator, kita letak kat acid. Kita pakai phenolphthalein lah, let's say. So phenolphthalein kalau kita masukkan dalam acid, dia akan jadi colourless juga. Okay, but then tapi kalau acid dia masuk dalam, acid yang ada phenolphthalein tu, dia masukkan dalam alkali, alkali ni berubah jadi warna pink. Sebab apa? Sebab phenolphthalein tu yang menukarkan alkali tu menjadi warna pink. Itu pentingnya indicator. Kita tengok kat sini ya. Alright. So kita fokus kat how to set up the titration. So titration perlukan burette. So cara eja ni macam burette. The most important apparatus and then conical flask. Conical flask. And then something that hold the burette we call as retort stand. Perlu ada. And filter funnel also. Why? Because you want to fill the burette with solution. So you need filter funnel in order to avoid spilling out of the solution. Kita tak nak tumpah kan, so kita pakai filter funnel. Alright, so penting juga yang tu Okay. Jom kita tengok macam mana kita nak buat titration. Teacher lukis dulu. Okay, kenapa pentingnya titration? Okay, let's say kita nak buat neutralization antara acid dengan alkali ni, kita mesti kena tahu amount. Kalau kita tak tahu amount, contoh kalau kita tak tahu amount, lukis lagi acid and alkali. Okay, memang berlaku kan kalau kita main tambah saja kan memang berlaku neutralization, tetapi kita mungkin akan menyebabkan excess acid use. Contoh you tak tahu amount dia, you just add on 50. Okay, and then dalam ni ada alkali ni kan, dia akan berlaku neutralization. Tapi bila dah terlebih volume, dia akan jadi acidic. Sebab kita tak tahu volume dia kan, kita main tambah je. Kita tak tahu bila mana betul-betul berlakunya neutralization. Ini mungkin dah jadi terlebih acid. Dah tak jadi neutral, dia jadi acidic pula sebab excess. Okay, kalau you tambah alkali masuk ke dalam acid, tak tahu volume, main tambah je, mungkin awak akan hasilkan alkaline solution pula. Bila nak hasilkan neutral? Sebab tu kita perlu tahu exact amount of ataupun exact volume of acid and alkali. So macam mana nak tahu? Kita kena pakai titration method. Okay. And then satu lagi, titration method adalah untuk kita tahu concentration pula. Okay, dalam burette ni adalah solutions yang kita nak tahu volume dia. Tapi concentration kita tahu. Okay, tak apa, slowly faham Okay, dalam conical flask pula kita tahu volume dia. Contoh 25 cm3. Tapi kita tak tahu concentration dia berapa. Kalau kalau dalam burette kita tahu 0.1, let's say. Macam tu Okay, bila ada unknown macam tu, that's why kita perlukan calculation. Okay. Alright. So tak apa, fahamkan dulu macam mana titration tu berlaku. Nanti kita pergi kepada calculation. Okay, titration Titration. Okay, let's say yang ini adalah contoh teacher nak tahu volume of acid. So apa-apa yang ada dalam burette ni adalah something yang kita nak tahu volume dia. So teacher letak acid kat sini. Okay, dalam ni pula kalau dalam burette ada acid, kat dalam conical flask mesti ada alkali. So alkali ni kita tahu jumlah dia, kita letak 25 cm3. Tapi molarity kita tak tahu. Kalau nak terbaik pun boleh alkali. Kalau nak tahu alkali, nak tahu volume of alkali, kena letak dalam burette. Sebab burette ni boleh kita kirakan berapakah jumlah yang kita dah guna. Alright. Okay, tak apa yang tu. Okay, tengok kat sini pula. Okay, so apa yang kita nak cari? Kita nak cari endpoint. Apakah itu endpoint? Endpoint of neutralization process can be determined when the acid-base indicator change the color. So apa yang dimaksudkan dengan endpoint? When endpoint is achieved means that all the hydrogen ions completely neutralize all the hydroxide ions to produce water molecule. Endpoint ni adalah point di mana berlakunya neutralization secara lengkap. Okay, contoh phenolphthalein. Kita nak pakai phenolphthalein.
So phenolphthalein, kalau you buat pakai phenolphthalein, contohnya dalam ni adalah, dalam conical flask adalah acid. Okay, mesti dalam burette mesti ada alkali kan? Okay, alkali tu dalam burette kita isi penuh sampai kosong. Sebab kita tak tahu volume berapa yang kita nak guna kan. So masuklah dalam conical flask. So acid ni colourless, dua-dua colourless kan? Alkali colourless, acid pun colourless. So kita letakkan phenolphthalein. A drop of phenolphthalein. So dia akan jadi colourless. Acidic kalau kita titiskan phenolphthalein dia jadi colourless. Tapi macam mana kita nak tahu neutralization tu berlaku, dia akan jadi light pink. Kita titiskan alkali ni, kita masukkan alkali ni, dia akan jadi light pink. Kalau light pink tu bermaksud neutralization berlaku secara lengkap. Bila dah tukar, at the first moment, indikator tu berubah warna, kita kena stop titration. Kita kena tutup burette tu. Jangan biar sampai jadi dark pink. Kalau dark pink, dia dah jadi alkaline. Kalau solution tu dah jadi alkaline, turn very dark pink, so itu dah bermaksud bukan neutral lagi dah. Dia dah akan jadi alkaline solution, excess, terlebih. Okay, let's say kalau teacher nak guna alkaline pula dalam conical flask sebab teacher nak tahu volume of acid. Okay, sini ada alkali Okay, burette ni pula something yang kita nak tahu volume kan. So acid dalam phenolphthalein, dalam alkali ni kita tambahkan phenolphthalein. So dia akan jadi warna pink. Warna pink. So macam mana nak tahu neutralization tu dah berlaku ke tak? Dia akan turn to colourless. Sampai bila nak tambah acid? Sampai at the first moment pink tu berubah menjadi colourless. Stop titration. Jangan biarkan lama kita dah nampak dia turn colourless and then kita biar saja tambah lagi. Dia dah akan jadi excess solution, dia akan jadi acidic. Sebab dah terlebih acid. Sebab tu pentingnya indikator ni kita nak tengok perubahan warna. At first moment dia bertukar je, itu adalah end point. Kita kena terus stop titration. Okay, kalau nak guna metal orange, acidic solution tu akan berubah jadi warna merah. So kalau kita nak tahu neutralization tu berlaku ke tak, dia akan turns to orange sikit, yellow sikit. Macam tu Tapi kat metal orange kita tak biasa guna sebab tak selalu digunakan sebab perbezaan colour tak terlalu ketara. Yang ketara sekali adalah phenolphthalein. Okay? So we tengok kat eksperimen. Ini adalah eksperimen untuk kita tentukan concentrations of potassium hydroxide. Macam yang teacher bagi tahu kat atas. Okay, kalau yang kita nak tahu concentration, dia mesti letak dalam conical flask. Kalau kita nak tahu volume yang kita nak determine mesti duduk dalam burette. Okay, tengok sini concentration of potassium hydroxide. So yang ini mesti ada dalam conical flask. Sebab kita nak tahu concentration dia. Okay, sekarang ni antara apa dengan apa dia nak buat, dia nak tengok kat sini nitric acid. Okay, nitric acid ni kita tak tahu lagi volume yang diperlukan. Sebab tu kita letak dia dalam burette. Tapi kita tahu concentration dia dah. Okay, manakala KOH ni kita tahu volume dia. Volume dia tengok kat sini pipette exactly 25 potassium hydroxide, 25 cm3. So kita tahu volume dia, cuma kita tak tahu concentration dia berapa. Okay, untuk yang sekiranya kita nak determine concentration, pastikan yang itu berada dalam conical flask. Okay, then kalau kita nak tahu volume sesuatu solution tu, itu berada dalam, yang ni kita tahu volume kita tak tahu. Berada dalam burette. So sekarang kita nak determine concentration of hydroxide kan. That's why kita letak dalam conical flask. Kita dropkan phenolphthalein, dia berubah menjadi warna pink. Tengok kat sini kan. Phenolphthalein masuk ke dalam alkaline, dia akan ubah solution colourless tu jadi warna pink. Okay, maknanya itu adalah alkaline solution lah tu kan. Phenolphthalein tu menunjukkan bahawa solution tu adalah alkali. Okay, apa nak kena buat? Okay, bila dah masukkan phenolphthalein dan juga potassium hydroxide, kita swirl sikit lah. Nak bagi dia betul-betul react. Okay, then masukkan acid ke dalam burette. So, masukkan sehingga zero lah. Zero lah, senang kan? Kita nak tahu berapakah amount of acid diperlukan untuk neutralize. Kita nak dapatkan endpoint tu. Okay. So, bila dah tahu endpoint tu, kalau yang ini pink, untuk tahu neutralization tu berlaku, dia kena jadi turn to colourless.
Once color tu berubah jadi colorless, stop titration, tutup burette ni, tutup terus. Okay, and then measure lah berapakah jumlah yang telah kita gunakan, acid yang telah kita gunakan untuk kita dapatkan endpoint tu. Bermaksud neutralization tu berlaku secara lengkap lah tu. Okay, contoh kat sini untuk titration mesti kita kena repeat a few times, at least 3 kali. So pertama kita akan start dengan rough. Rough ni kita main-main dulu. Kita test dulu. Okay, initial burette biasanya start dengan 0 senang. Depends lah, start dengan 0. Semua 0. Isi penuh burette tu sampai atas. Okay, and then kita pun start titration. So endpoint, contoh endpoint kita stop kat final burette reading ni bermaksud endpoint tu dah berlaku. Contoh 24. Final reading kat burette tu 24. So bermakna endpoint color indicator tu berubah bila volume yang kita gunakan tu sebanyak 24 lah. Okay, 1 dengan 2 dengan 3 ni adalah kita repeat untuk kita dapatkan average. So biasanya amount dia tak lari jauh sangat. 3 ke, 24.5 ke, macam tu lah. Alright, so the final burette reading dengan initial ni kita tolakkan lah untuk dapatkan volume yang telah kita perlukan dan telah kita guna untuk neutralize ataupun dapatkan endpoint. So tolak lah. Final tolak initial, dapatlah 24, 25, 23, 24. So and then kita kira average. Average tu lah menunjukkan bahawa hanya 20 lebih, contoh 25 volume of acid saja yang diperlukan untuk neutralizekan 25 cm3 of alkaline yang ada dalam conical flask. Macam tu. Okay, discussion ni boleh discuss dengan teacher masing-masing. Okay, so terus pergi kepada solving numerical problems involved. Okay, sekarang ni kita ada banyak unknown kan? Banyak unknown. So tak juga kan kita nak tahu concentrations of potassium hydroxide. Kita tengok sini ya. Sekarang ni kita tahu tadi molarity of acid adalah berapa tadi? 1.0. 1.0. Okey, manakala volume, volume of acid kita dapat daripada titration tadilah. Contoh average yang kita dapat 25. Let's say teacher tak kira tepat pun. Okey, and then apa lagi? Molarity of alkaline kita tak tahu. Tak tahu lagi. So and then volume of alkaline tadi yang kita guna dalam conical flask, yang kita letak dalam conical flask tadi adalah 25 cm3. So macam mana nak dapatkan molarity of alkaline ni? Kita perlukan calculation. So inilah calculation dia. So MAVA over MBVB equal to A divide by B. Kadang-kadang dia boleh buat macam ni juga. Macam tu. Okay, A ni refer kepada acid, mole of acid. B adalah mole of alkaline. Okay, ini A ni adalah acid lah. So A acid, B ni adalah base ataupun alkaline. Nak senang ingat kan? Macam mana nak buat? Pertama sekali mesti buat chemical equations yang balance. So A dengan B tu dapatnya daripada coefficients nombor depan ni. Okay, kalau salah balance maka whole calculation will be wrong. Totally wrong. Okay, jom kita tengok contoh. Example 14. Okay, example 14, let's say tengok baca dulu. Okay, 20 cm3 is of 0.25 mole per dm3 sodium hydroxide. Okay, 20 cm3 ni adalah volume siapa? Alkaline kan? So VB. Yang ini adalah molarity mole per dm3. So ini adalah MB. Okay, apa lagi yang dia bagi dalam soalan? Yang ini. Neutralize with 0.2 mole per dm3 of acid. So ini adalah molarity sebab unit dia tu kan, acid kan, MA lah, MA. Alright, so yang kita tak ada adalah VA. Itu yang kita nak cari. So, pertama sekali kena buat balance chemical equations. Sebab kita nak dapatkan nombor depan ni. A ni daripada reactant acid. So, satulah. Okay, B ni adalah daripada reactant sodium hydroxide. Satulah. Okay, so bila nak masukkan nilai, yang ini hati-hati. Okay, bila dah masukkan nilai, contoh 0.2 VA, 0. Dah masukkan nilai kan? Okay, jangan buat satu macam ni. Wrong. Walaupun you tahu 1/1 is 1 kan, tapi jangan buat macam tu. Kita nak ratio, kita nak nampakkan ratio mesti 1/1. Baru dapat markah. So kira-kira akan dapatlah volume untuk acid adalah 25 cm3.
cube. So make sure faham dulu titration and then nanti boleh buat calculation. Okay, example 15 ni boleh tengok bersama cikgu subjek masing-masing. And then untuk practice kena buat test yourself. Alright, so itu sahaja untuk video kali ni. Cuma teacher nak tambah tengok video bagaimana berlakunya neutralization reaction. Yeah. Okay, that's all for my video. Thank you.